Ngari isa guys. So antong ay hatag nato kan dawer. Oh, wero. Imo na ini to ha. Ulit na rin to. Bye-bye anay. Bye-bye. Hasil. Hi guys. So kuman kita ang bantay sa tindahan. So since kita ang bantay, yeah. Oh, pili. Oh, pili lang ta guys. Okay. So first stop is Tagay. Okay, Tagay be. Create na to ang Tagay. So may juice na ako dito guys. Ayan. Dalawa. Tagay be. Pwede na. Out of 10, 10 is the highest. You know, mga 2. Pwede ah. 1 down, Tagay. Next. Sweet corn guys, sweet corn. Sweet corn. Yeah, 10 is the highest be. Tamis. Gusto ko mang tamis guys. So, 5. Okay na 5. Fudgy bar guys. Fudgy bar. Be, choco filling. Okay, try natin ha. Bango. Pwede na. 8. Well guys, kainan ako ng tongkaon. Kumain naman ako makaisip mag-video. Lamig guys, lamig. Ang pamayain mo yun guys. Very super punch. Berkan sa blue kay na green man ito. Mas sarap yung green guys. Paano ni? 3. Mas masarap yung green. Sus mo na. Uhaw. Ituklak na niya guys, ituklak. Sugmo ko guys. Last trakan. So ini sugpo. Last trakan ni guys, last. So last trakan guys, kaya nang isug na ako mama guys. Sug naman ako. Last sugpo. Kaya ko. Dabar! Punta na rin ako. Ay, kamu rin. Kulot. Dahil si Dabar. Ayaw ka na. Ano sila? Ato na, ulit. Uli na kao? Ha? Mauli na kao? Hindi ko type yung sug ko guys. Tunga ta! So last guys, Skyflix. Skyflix. So dari si gani. Isa naman ako. Ngari isa guys. So antong ay hatag nato kan dawer. Oh, wero. Imo na ini to ha. Ulit na rin to. Bye-bye anay. Bye-bye. Hasil. Tingnan na, bye-bye guys. Busog na ako. Tapos sa ka-juice guys. Bye-bye.